Halo, selamat sore. Rahajang nyanggre Rahina nyepi. Selamat Hari Raya Nyepi. Selamat makin ngerupuk nih. Nah, hari ini ngerupuk. So now again I talk to my friends in Indonesian, but I will also mix with English because this is important how to cope with your anxiety during this coronavirus impact to our mental and health condition, because it's related to our immune system as well. Jadi saat ini saya ucapkan selamat Hari Raya Nyepi yang bertepatan besok jatuhnya kita seluruh dunia akan menyepi. Saya ucapkan buat teman-teman yang ada di Bali, selamat merayakan, atau bukan merayakan sih sebenarnya, menyelenggarakan dan menunaikan catur berata penyepian, yang mana umat di seluruh Bali besok akan tinggal di rumah tanpa menyalakan api ataupun lampu, tidak keluar, tidak menghibur diri. Jadi so this is also for my friends from who speaks English, because tomorrow Bali, yes, that's right, Bali will lock down, but that is yearly events during the silent day in Bali. So all Balinese, not just Balinese, whoever in Bali, includes you, the tourist, will be affected. So nobody will go out, not allowed to go out, lights off for 24 hours, includes internet also will shut down. So I hope everybody enjoy. If you are in Bali now, so enjoy your stay with the silence, so you can take your chance to see the stars during the night, because it would be really amazing, if not cloudy, yeah. Again, if not cloudy, so you will see less pollution, light pollution, so you can see the sky clearly. Oke, sekarang kembali lagi ke topik yang saya sampaikan tadi. Saya rasa semua orang merasakan kecemasan, entah itu disadari atau tidak. Itu merupakan sebuah pertanda bahwa terjadi perubahan kimia tubuh. Perubahan kimia tubuh mengakibatkan hormon-hormon stres yang berlebih, dan itu menimbulkan kecemasan. Terutama saat ini banyak sekali saya melihat, saya membaca berita-berita negatif di internet. Bayangkan jika itu dibaca oleh seseorang yang kurang mampu mengendalikan diri, mengendalikan emosinya. Emosi bukan berarti hanya kemarahan, tetapi di sana ada rasa cemas, rasa sedih. Semua jenis emosi akan merubah kimia tubuh, dan kondisi kimia tubuh akan sangat mempengaruhi kondisi ketahanan atau daya tahan tubuh. Jadi saya sampaikan dalam dua bahasa saat ini. So especially for now, I speak both bilingual, so everybody could understand. My friends who speak English or there who speak bahasa Indonesia. So now I will explain what I said in English
about what I said earlier. Halo Pak Mahendra. Plus ya Pak Mahendra, selamat bekerja, Rajang Nyepi. So what I said before is especially during this time nowadays, that so many people will have or experience anxiety, worry, especially because that's the effect of the news, especially negative news that we read or we see from the internet, Facebook, Google, whatever the social media that you are involved in. So that would make us feel consciously or subconsciously, we will feel a bit anxiety. Yeah, almost everybody, I would say, but not everybody can handle it. Handle it means they could stop the stress. Halo Pak Yande, Quanta Bioenergi nih, Quanta. Okay, so what would be dangerous? I would say it's dangerous when our body, the chemical in our physical body change. When the chemical of our body changes, and of course then it will affect our immune system. When we feel not really in a happy state, happy or in a stress state, then the immune system not working very well. Not working very well means it's not in 100% ready to cover our physical body from external cause, whatever is that, microorganism, bacterial, viruses. So that would be a bit disturbing afterwards. So what we can do about this situation of the impact of coronavirus. Okay, now I will speak in bahasa. Jadi berdasarkan apa yang terjadi saat ini, apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan? Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, tergantung kemampuan Anda, tapi di akhir video saya akan membagikan sebuah teknik sederhana yang bisa saya rasa cukup efektif yang saya terapkan kepada klien saya atau mungkin kepada teman-teman, kepada diri saya sendiri terutama. Di sini saya bukan mengajari, saya hanya berbagi bagaimana mengatasi kondisi keadaan seperti saat ini. Jadi apa yang bisa kita lakukan adalah, satu, kurangi mencerna hal-hal negatif. Jika Anda tidak ingin mencerna berita-berita negatif, maka hal yang perlu Anda lakukan adalah jangan berbagi berita-berita negatif. Nah, jadi ini ada hukum timbal baliknya. Apabila Anda tidak ingin membaca atau mendengar hal-hal negatif, maka jangan membagikan hal-hal negatif tersebut. Cukup sampai di Anda, putus. Cukup, konsumsi saja. Konsumsi untuk diri sendiri atau tidak usah dibagikan, cukup sampaikan dengan orang terdekat saja dan diskusikan. Jadi itu yang bisa dilakukan. Yang kedua, di sana ada juga hal yang bisa Anda lakukan dengan tentu saja meningkatkan pikiran positif. Semua hal ini akan berlalu, sudah pasti akan berlalu. Misalnya saja Anda sedang, bayangkan berapa hal negatif yang pernah Anda lalui. Flu burung, ya, ada MERS di sana, ada SARS, ada flu burung, ada flu babi. Semua itu akan berlalu. Jadi cukup yakinkan diri bahwa ini adalah sebuah proses. Jadi biarkan saja prosesnya, nikmati dan ikuti proses tersebut. Jadi jika Anda memang benar-benar ingin mengikuti prosesnya dan menjadi pemenang dalam pertarungan ini, cukup ikuti orang-orang yang sudah berkompeten di bidang itu.
Dalam hal ini adalah orang-orang kesehatan, pemerintah. Jadi saya menyampaikan kepada teman-teman saya Hindu di Bali terutama, termasuk juga yang lain, karena ini keyakinan yang saya pahami, sedikit pahami. Di sini ada bahwa kita punya catur guru. Ya, benar? Oke, kita ada catur guru. Tidak usah meremehkan mereka. Meskipun mereka belum tentu benar, tapi dalam keadaan genting, emergency, dengarkan catur guru itu. Apakah Anda bisa mendengar sabda Tuhan? Saya belum yakin. Dan saya sendiri pun tidak bisa mendengar sabda Tuhan. Jadi guru swadhyaya masih posisi netral, 0. Ya, kemudian ada guru wisesa. Ada pemerintah di sana. Apakah Anda sudah mendengar guru wisesa? Apa saran, apa rekomendasi dari mereka? Dengarkan mereka. Guru pengajian bagi adik-adik yang masih sekolah, apa kata guru? Tinggal di rumah, dengarkan. Sekarang apa kata orang tua? Apabila orang tua menyampaikan ngoyong cuma ning, diam di rumah aja, dengerin. Sesederhana itu sudah ada konsepnya. Dengarkan guru-guru Anda, ya. Jadi kalau ada tetangga bilang, enggak apa, keluar aja, boleh. Nah, cukup Anda dengarkan saja itu guru-guru Anda yang sudah. Kalau Anda punya keyakinan, punya serada bakti terhadap mereka, ya. Jika Anda punya serada bakti terhadap mereka, hargai dan ikuti saran dari guru-guru kita tersebut. Kemudian yang berikutnya, I will speak in English. So this is related to a religious way in Bali about you should listen to the government, you should listen to your teacher in the school. And there are some things that you can do during this situation. First, that you can, what is it name? I forget what I said in Indonesia because I don't use script. This just live as I can to share because it's not really official. It's my private page. So, what we can do actually it's to be happy as always, yeah. To be happy, to listen to what the advice from the expert one. The experts say A, then follow A. If they said B, follow B. For now. Of course, you are not stupid, but in this case, we all stupid. So, just follow the expert at the moment. And if you don't want to hear something negative, or you don't want to read something negative, because negative news will really can reduce your immune system, because increase the anxiety, worries, so that could cause you anxiety, worries. So if you don't want to read or hear negative news, then don't share negative news, don't spread negative news. At the moment, what is important, the positive things, yeah. So the positive things you can share, but keep aware if it's hoax or it's valid. What is valid now just from the government announcement. Whatever they are, news or whatever international news, I still can't, because at the moment, it's really a good business to get traffic through internet, as you know. Okay, so at the end of this video, I will share a techniques how to reduce your anxiety. It's proven. I did this to my clients, to myself, to my friends, relatives. So I will share this. Actually, you could find on internet everywhere, but especially for this, I would like to share you directly, and that's really help.
So that's the translation from what I said before. Now I go back to speak in Indonesia. So, jadi buat teman-teman yang masih mengikuti, nanti videonya tetap ada di wall saya. Anda boleh share, karena ini adalah sebuah pengetahuan yang dibagikan, dan ini adalah berita positif. Jadi bisa untuk meningkatkan ketenangan, menghilangkan rasa cemas, bukan hanya untuk corona, bukan hanya untuk COVID-19, tapi untuk banyak hal. Banyak hal. Jadi apa yang akan saya bagikan adalah sebuah teknik yang sudah terbukti. Ini adalah sebuah teknik yang tidak ada unsur mistis, klinik. Ini merupakan kombinasi antara pengetahuan meridian tubuh Cina, TCM, ada pengetahuan dengan neurologi. Secara modernnya, teknik ini disebut dengan emotional freedom technique. Ya, sebuah teknik untuk melepaskan diri dari pengaruh emosi negatif, seperti itu, atau mengkondisikan emosi pada porsinya, atau membuat emosi kita positif. Ya, dengan ada tekniknya di sana, ada afirmasinya, ada ketukan, ada juga yang paling banyak adalah tentang neuroscience ini. Jadi segera saja saya bagikan supaya tidak berlama-lama. Ada beberapa titik di tubuh kita yang sangat berpengaruh dengan kinerja otak. Kinerja otak sangat berpengaruh terhadap kimia tubuh. I translate now. So, what I would like to share now is EFT, Emotional Freedom Technique. This is really a proven technique. You can find wherever, all over internet. You could find it. Halo Mas Sandiakala. So what you can do is there is several point in our body that related to the neurological system in our body that connected to our brain. Once the brain creates several hormones, this is a combination between body meridian, and also with affirmation, because this is related, both of them. When we make a positive affirmation about acceptance, yeah, about gratitude, so that will boost our condition into a better condition. So there is several point in our face, body, and also let's say like on top of our head there is a place, a point that when could create endorphin, a simple one, like tapping like this. So there is several technique. I will show you in a complete way. This is not the advanced one, but at least this is really works for most of people. Yeah. So what we can do, I will show you a picture with some point. I will show you just 7 points for now, 7 to make it easier for the beginning. There is 7 point in our body. I will show you the picture afterwards. Now I will speak in Indonesia. So jadi EFT ini adalah sebuah teknik ketukan di bagian-bagian tubuh tertentu. Jadi saya akan tunjukkan sebuah gambar di mana Anda bisa mempraktikkannya untuk dilakukan pada saat-saat Anda merasakan kecemasan. Sekarang saya akan tunjukkan gambarnya. So now I will show the pictures and now I will tell you how to do it. Okay, this. Jadi di sini ada beberapa poin. Ada poin nomor 1. Nomor 1 itu yang bisa Anda lihat. Nomor 1 itu ada di ujung alis. Hei, Tony Satria. Oke, sambil dinikmati Pantogar.
Ada poin 1, ada poin 2 itu di luar, di ujung mata ya, di sini. Oke, saya buka kacamata saya supaya lebih jelas. Di sana udah kelihatan. Jadi ketukannya di sini. Di sini, 1 di sini, di ujung alis. Kemudian di sini, di ujung luar mata. Kemudian di bawah mata. Ya, yang keempat ada di bawah hidung. Yang kelima ada di dagu. Kemudian yang keenam ada di collarbone namanya. Ada bagian tulang yang kaku di sini. Tulang depan ini, tulang dada depan ini ada agak menonjol. Nah, di sana diketuk. Ya, itu yang keenam. Dan yang ketujuh ada di bawah ketiak. Ya, di bawah ketiak. Tidak. Ya, di bawah ketiak. Jadi seperti itu. Ada di bawah ketiak. Dan cara memulainya adalah kita ketuk bagian utama nomor 12 ini. Kalau Anda lihat nomor 12 ini karate chop namanya. Jadi di bagian ini Anda ketuk-ketuk sambil meniatkan untuk mengurangi apapun yang Anda rasakan. Misalnya pada saat ini Anda merasa cemas, saya buat saja. Anda merasa cemas, merasa khawatir akan hal-hal yang akan hal-hal buruk yang terjadi yang Anda bayangkan, itu berdasarkan asumsi Anda. Meskipun itu bukan realitanya, tapi asumsi adalah sebuah respons, adalah sebuah informasi bagi pikiran kita untuk merespon sesuai dengan asumsi yang kita buat. Itu cara kerja pikiran sederhananya. Jadi yang Anda perlu lakukan adalah ketuk-ketuk ini. Minim 7 kali ketukan. Cara mengetuknya Anda bisa pakai 2 jari atau boleh lebih. Saya sarankan sih 2 jari aja. Ya. Kalau untuk di karate chop bisa Anda gunakan 4 jari. Ya, seperti ini. Anda lakukan seperti ini, niatkan untuk melepaskan semua kecemasan dan rasa khawatir. Oke. Kemudian kata kunci afirmasi dari teknik ini adalah meskipun. Nah, tetap katakan itu. Meskipun saat ini saya merasa cemas dan khawatir, saya tetap mencintai dan menerima diri saya apa adanya. Cukup seperti itu. Ya, ini teknik sederhananya. Meskipun saya merasa cemas saat ini dan saya merasa khawatir, saya tetap menerima diri saya dan mencintai diri saya apa adanya. Ya, ini adalah teknik penerimaan. Jadi setelah selesai, kemudian Anda lanjut mengetuk-ngetuk bagian 1 sampai 7 berulang-ulang. Dengan tetap niatnya di sana. Meskipun saya merasa khawatir dan cemas saat ini, saya tetap mencintai dan menerima diri saya apa adanya. Seperti itu. Oke. Lanjutkan terus. Collarbone, kemudian di bawah ketiak. Terus lanjutkan seperti itu beberapa kali. Lakukan ini antara 5 kali lah. Kemudian berhenti. Setelah 5 kali putaran, Anda boleh sambil tepuk-tepuk kepala, rasakan. Ya. Terakhir tutup dengan tepukan di kepala dan rasakan kembali. Di awal, jika Anda mempunyai sebuah skala antara 1 sampai 10, sampai di manakah rasa cemas yang Anda rasakan? Ya. Misalkan pada saat Anda merasakan, saya level kecemasan saya ada di 8, 9, itu misalnya. Kemudian Anda lakukan 1 putaran, 5 kali putaran tapping di 1 sampai 7 tadi dengan diawali di sini. Sebenarnya ada beberapa teknik advance, tapi ini sudah cukup membantu jika Anda melakukan sesering mungkin dalam sehari. Anggaplah 2-3 kali sehari Anda lakukan itu, ini sudah sangat membantu. Ya, di sana ada tapping di beberapa poin lagi, tapi terlalu panjang nanti. Cukup di sini saja. Ini sudah sangat bermanfaat. Rasakan apakah sudah ada perubahan pada saat selesai melakukan tapping tersebut. Tanyakan pada diri sendiri, antara 1 sampai 10, di mana rasa cemas saya saat ini. Ya. Jadi jika sudah jelas, rasa cemas saya sudah menurun sampai di 6. Itu misalnya. Jika masih itu terjadi, lakukan kembali 1 putaran. Ya. Itu sudah cukup membantu untuk menurunkan kecemasan. Tetap penerimaannya adalah meskipun saya merasakan
perasaan negatif, apapun itu, merasakan cemas, saya tetap mencintai dan menerima diri saya apa adanya. Seperti itu. Ya. Oke. Di sana ada teknik-teknik beberapa macam juga dengan gerakan bola mata dan lain sebagainya. Saat ini cukupkan seperti ini dulu. Nah, nanti akan saya share, tetap setiap hari saya akan share, mungkin nyepi enggak ya. Selama saya di rumah aja, saya akan berbagi beberapa teknik untuk perbaikan mental maupun perbaikan emosi. Ya. Untuk saat ini seperti itu. Sekarang saya akan jelaskan dalam bahasa Inggris. Okay, so for you, my friend who speak English. So this is what I was talking about in Indonesia, about the way how we do the emotional freedom technique. So emotional freedom technique is a way, it's a tapping technique in several meridian point of our body. In the meridian point, there is some neuron system that works with our hormonal, happiness hormonal, adrenaline, melatonin, serotonin, many hormonal. I don't know exactly what is that, but it's proven the technique, and I did it. It's not about someone said like that. No, I prove it to hundreds people who come to my place. Hundreds. So as you know, if you are here, then you know who I am. So what I did, so this is what I did also to help some people to cope with their emotional, especially for this case is anxiety, that you worry, too much worry and everything. So first, what you need to do, there is several points. As you see in the picture, there is 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. There is 7 points that I focusing at the moment, but actually there is some more points that for now I would like to share the basic, but the basic is the most important. So you should know the basic first. And there is the point 12. So here, this is the karate chop. It said karate chop. I don't know, maybe they do karate like that, so they call it karate chop. So tapping here with 4 fingers, that's the first step. And the point 1, as you see, it's at the beginning of your eyebrow. And then the second is on the outer side of your eye here. And then the third is under your eye. The fourth is under your nose. And then under your lips, on your chin, let's say, under your lips. Like this. And then number 6 is in the collarbone. You know, collarbone is exactly at the one here, the bone, you can feel it. So you can tap that bone. And number 7 is under your armpit, under your arm, here. So how to do it? So first, you start with number 12 in your karate chop. So what you need to affirm, need an affirmation. It's like a formula. So what you need to say is, even though I feel anxiety, I feel anxious at the moment, I still love and accept myself. This is about acceptance. Even though I feel anxious, I feel worried, I still accept and love myself. Okay, so do this tapping until you feel the setup finish. And then you start from point 1 until point 7 with keeping the attention, your intention in that things, the anxiety. Even though you can repeat silently that even though I feel anxious at the moment, I still love and accept myself. So keep continue like that. Okay, even though I feel anxious at the moment, I still accept and love myself. Okay, so like that. Keep continue. I would say 5 repetition. That's 7 point. So this is just the setup, just the beginning. So the next is
the 7 point. Keep repeating that. And at the beginning, of course, you know how anxious you are, so you have the measurement from 1 until 10, in which point I am about my anxiety, for example, like that. If you are between 9 or 10, for example, between 8 or 9, for example, and then after you do the round, after you did the round, then check again and again, between 1 until 10, in which point I am now, my anxiety. So when it's reduced and still not until 0, keep repeating, make it until 0. Yeah? So when you get it already, and then you can stop it. Keep doing this every day. Yeah? This is the basic technique. There are so many techniques in one EFT. There is eye movement, eye movement for desensitization. I don't know, a bit difficult to pronounce. Desensitization. Okay, so something like that. Okay, so it's eye movement and everything. But for now, please practice. This is not about knowledge. This is about practice. So do it. Once you do it, when you got your anxiety, once you can prove, you find the evidence, then you will believe it. Okay? Okay. So, and that's what I can share for now. I still have some more. I will do live streaming every day during my stay at home. The next week, the next weeks maybe. I don't know for how long I will stay at home. I will keep doing sharing live streaming. In between my activity, I created some videos also. If you are interested in several techniques that I use to cope with the situation that I use to heal my body, heal my mind, you know that I have a web page on www.wiweka.com. So you can visit my web page. There is several, and also there is a workshop that I gave. There is several workshop I give online. So thank you for your attention. I still keep this video to post on my wall. And then for you, thank you very much. Keep healthy, keep happy, smile, strong, full of energy. Okay, so I will talk to friends from Indonesia now. Jadi itu teknik yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau tidak begitu lengkap, tapi ini adalah teknik dasar yang sangat diperlukan. Tanpa mengetahui dasar, Anda tidak akan tahu teknik advance, ya, teknik yang lebih lanjut. Jadi semua diawali dari dasar. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Tetaplah bergembira, tetap sehat, penuh dengan energi, karena dengan rasa sukacita dan gembira Anda bisa mempertahankan imun tubuh Anda yang selalu dalam kondisi prima. Jangan lupa makan, jangan lupa minum yang banyak. Saya sudah habis nih minumnya. Minum yang banyak, minimlah 8 gelas, mumpung di rumah kan ada. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan setelah nyepi kita bisa live streaming lagi, dan saya akan share lebih banyak hal yang bermanfaat bagi teman-teman saya di Facebook. Dan mungkin ada yang belum berteman, mohon maaf sekali, saya hanya berteman dengan orang yang pernah saya jumpai di Facebook. Yang belum berteman bisa klik follow, ikuti saja. Saya akan set up publik setiap live streaming saya, jadi Anda bisa tetap menonton setiap update yang saya buat. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat Hari Raya Nyepi di rumah aja.